Hello guys, I'm back. Last topic we discussed about the simple interest, that the variables that we discussed, the P, the R, and the T, and how to derive the formula of the simple interest, and what are the two common types of loan, and also the types of loan in the 5 C's of a credit card. That is the important component of the credit, no? The credit, the credit. Okay. Okay. Today lesson we are going to discuss about how to determine the time period. Okay, to find the due date, we must determine the number of days in each month. Okay, di ba nga tay promissory note ato no? And then sa promissory note na dito ang pangalan sa nagpautang, pangalan sa nangutang, address, due date o kano sa gibuhat ang promissory note. Oh, noted mo nang giningon noted. Okay? Then nga po dira ang company, pangalan sa company, and the amount na gipila ang giutang, and the percent and the time period. Okay, kaning time period. Okay. Compute the month by month. So nga ta diri no sa number of days in each month. So dara January na siya 31 days, February 28, March 31, and so on and so forth. So note, if it is leap year, February will have 29 days. So dire is 28 days man na siya no, ang standard. Kung leap year, like 2024, is 29 na siya ang February. Sir, karon sa ta makaingon kung kana na year is leap year. Kung every 4 years ang gap. And second is kung 2024 is i-divide mo into 4, which is mag-result og number, ano? Try na to ha. Okay, 2024 divided by 4, which is 506, and 506 is a whole number na walay decimal number, therefore 2024 is a leap year. Okay? Try na to ang 2023. 2023 divided by 4. So, naa siya decimal point. Therefore, 2023 is not a leap year. Okay? So, yun na ninyo pag-identify. And then, to easily memorize this, no? Kanis nila, is mugamit ta og kamot. Mag-start siya sa kaniging buko-buko. Kana siya so January, then ilalom sa buko-buko nanay bangag. February na siya, then March bukog na pod, bangag na pod. April, May, June, July. Kanang naay mga kanang mga bukog-bukog murag bundok is represent as 831 na siya na days. Then August kanig yung July bukog no sa July, which is naa siya 31 days. Ang August pod niya 31 kay kasunod man niya bukog. Wala na may bangag diri na ilalom. So diri ni musugod ka diri sa bukog bangag. O ana ha? So easy to memorize. So inana how to know the pila ka days sa each month. Okay, here is the table. Table is the days in a year. So day of month, January, February until December. And day 1 to day 31. And then, nag-start ta sa January. So, January 1, 2, 3, 4, 5 until 31, di ba? Ang January kay 31 man na siya taman. Okay. So, February gikan siya sa 28. Kay kani manggod na table is dili ni siya leap year. Mag-add lang kagwan kung leap year siya. Okay? So, January 1 to 31, then pag abot sa February 1, mag plus 32 na ka. 32 na imong ibutang. Kay 31 naman siya diri sa day 31. So 32, 33, 34 until mag-stop ka diri kay 28 ra tama ng February, and then padayon ka sa March 60 ang imong ibutang until diri sa 90, which is ang March kay 31 man na siya.
So 90 i-plus-plus ra nimo, counting lang kag sunod-sunod hantol mahuman ka diri sa 365. This time is the actual time. Actual ni siya ha, dili siya approximate. Okay. So nasabtan. Get kung February siya, tanawon sa imo ang year, kung leap year ba or dili. Kung dili, so kani imong gamito na table, no? Kay kung leap year pa lang siya, pos kani imong gamito na table, mali jud ka. Kay so, kung leap year ha, so naay February 29. So dapat diri ang 60. Dili diri ang 60. O ana no, ma-change na po na siya mag-atras. Okay? So na ang paggamit sa kamot. Kamot ni Juan. Okay, let's go. Problem number 1. A note date, a note date, sulat ko na ko diri ha. A note date February 28 is due to paid on August 1. How many days will the note run? So, kung ang promissory note nag-start gihimo siya sa February 28, therefore mao ni siya ang sinugdanan sa nangutang siya, no? February 28 siya nangutang, guys. Mahuman daw siya due to be paid on August 1. How many days will the note run? So pila ka days daw? So sa pag-solve ana is that mobalik ka dito. Mobalik ka sa table. So sa February 28, ikapila na siya na days. Sir, wala may gibutang na year. So therefore automatic kanina table is dili ni sa leap year, no? So pwede na to magamit tong table. So ang February 28 ika-59 na day na siya. 59 day. Okay. Of the year. 59 days of the year. Sir, how sure you are? Let's review the table. Sa to, February 28. February 1, February 2, February 3. Tanawa, corresponding day. February 4, February 5, February 28, dara, si 28. Asa si February, ika-59 na siya na days. Dara, 59 days. So, let's start na punta sa August 1. August 1. So, si August 1, ikapila siya na day. Tanaw nato sa table. August 1, dara, ika-213 days. So, 213 days of the year. Okay? Kabalo na mo sa paggamit. No, sa paggamit sa table. So, therefore, pila lang ka days ang nabilin na bayaronon na kanina note. No, pila ka days mabilin. So, therefore, you are going, so kaning February 28, gibuhat ang note, no? So, sometimes we called it the loan date. Kano siya nag-loan? February 28 siya nag-loan. Loan date or sometimes we called it the note. Okay, the note. And kaning August 1, sometimes we called it a maturity date. Maturity date. Kay kanosa ang due date niya. No, kanosa siya magbayad. Okay? Or sometimes we call it due date. The due date. Sige, pila man jud ka days, sir? Ha? So nagamit na natog table, gitan-aw nato dikto, gi-match nato so nakabalon ta pila ka days. So ang style lang ninyo ana is 213 minus sa nimo og 59
Total of 154 days na lang ang kana nabilin. 154 days na lang nabilin na kana na adlaw na dapat niya bayaran. So ikaw 154 days bayaran dapat niya na ang iyang giutang. Sir, ngano nag-minus man ka, sir? Tanawa ha. Ang February 29 na siya no, February 29 kani siya. Then August 1. So 213 minus 59 kay alangan apilon pa dai nimo ni kaning 1 to 31 og 32 to 58, di ba dili na? So i-minus lang nimo na siya sa 213. So 59 minus 213, so pila na lang ka days. So unsa may pasabot anang pila na lang ka days, sir? So mag-start ta dire. 1 2 3 iyapon nato na kani sila. Iyapon nato ni kana siya until hantud dire. So pila siya ka days? So 154 days day na sila tanan. Gikan dire hantud dire. O iyapon nimo na tanan dira. Okay, nasabtan wala. Okay, nasabtan ha. So ang paggamit sa table, so mag-minus ta. Lain pud i-add nimo. Madagdagan na ang iyahang kuan. Days na bayaron nun. Dili na August 1. No, kung i-add mo na, o pila man na, kung i-add mo, kung i-add mo na, it's logic yun na siya, guys. So, 213 plus na yung 59. O, 272. So, therefore, sa 272, so, diri dahil siya, magbayad dahil siya sa September 29. Layo na kaayo ang ilang sabot, 'di ba? Ang sabot man nila August 1. Oh, automatic na siya, di na siya maabot. So that's why mag-minus jud ka. Logic lang na siya, okay? Sabtan wala. Okay, review ta. Unsay tawagan ni anang February 28, we called it a loan date. Kano sa gibuhat ang note. Or sometimes we put it note. And ang August 1, we called it maturity date or the due date. Okay? Nasabtan. Good. Okay, let's example number 2. Determine the due date of 130 days note dated on July 7. So kano sa gihimo ang note? Ang note, or sometimes we call it the loan date. The loan date is on July 7. So determine the due date. So, wala ta kablo kano sa ang due date. Wala ta kablo kano sa ang due date. No? Kuan ba na siya? August ba na? September, October, November, December? We don't know. But we know for sure the note date or the loan date and the given day. The given days. Which is 130 days na lang. No? Ang nabilin. Okay. So, ang pag-solve ana kay we are going to what? First, going back to the table. So, si July 7 di ay ikapila na day. Ikapila ang number sa July 7. July 7 na siya sa asa? O, July 7. No, 7. So, January, February, March, April, May, June, July. Ikaw 188 days dahil na siya. So, 188. Sulat ta dire. 188 days of the year. Okay? So, use addition due date plus maturity date or, so therefore, so 188 days plus 130 days. Sir, nganong gi-add man nimo, sir? Awa ha, pangutana. Determine the due date. Kanus mahuman ang kanang loan niya. Iyang maturity loan or maturity date or ang due date na naas siya 130 days na lang nabilin. No?
kay gihimo ang note or the loan date is July 7. So, ang July 7 man is 188 days. So, i-plus nimo ang 130 days para makuha nimo ang pila jud ang due date. Kanus ang due date niya. So, 188 plus 130 is equal to 318 days. So, ikapila man ang 318 days. So, balik ka sa table. 318, which is naa sa November 14. So, inana lang pagbuhat, no? So, therefore, the due date is November 14. We don't know the year. So, therefore, the answer is November 14. Na mubayad na dapat siya kay mao na ang iyang maturity date. Nasabtan? So, ang paggamit? How? Sa table? Masolve na ninyo guys kung gitagaan ka og note date or the loan date and also the maturity date. Kung ang gihatag sa imo is loan date o maturity date or the due date, therefore maka-compute nimo ang pila ka days mabilin na dapat mabayaran nimo. Kung gihatag sa imo ang the loan date or the note and the number of days, so therefore ang gipangita day ana niya is ang due date. Kung ang gihatag sa imo ang due date o ang number, so makuha pod nimo ang loan date. So ana vice versa na siya guys. Through the given, we can answer that. Nasabtan. Okay. Goods. So let's proceed to the sample number 3. Find the actual time and the approximate time from March 3 to September 10, 2022. Okay. So, kani siya guys. Kani siya. So, kani siya na problem is nga siya ginaingon na actual time and approximate time. When we say actual time is that naga-base ta sa kani actual time man ni siya. Actual time ni siya. Ha? Kani siya, actual time ni siya. Ang January na ay 31, ang February na ay 28, ang March na ay 31, ang April na ay 30, ang May na ay 31. That's why we call it, this table is actual time. When we say approximate time, therefore, ang approximate is ang January ana niya is 30, ang February ana niya 30, hantod sa December kay 30 days. Always 30. Therefore, the formula of the actual time and the approximate time is 360 over na siya. That is the number of days. Kung gani siya, gamito nimo ni na formula kung kuan siya, kung approximate time ni siya. Approximate. Kung number of days over 365, kaya 365 ba na sila tanan, we called it a actual time. Actual. Okay? So again, approximate time is tanan January to December, ang days nila is 30 lang tanan. Mo nang approximate time. That's why 360 nato na sila. No? 360 na siya. Kung actual time naman is 365 na siya. Kaya nga aman siya 31, 28, 31. I-plus din mo na tanan. So, 365. Nasabtan. So, let's go back to the problem. Find the actual time, the approximate time, from March 3 to September 10. Okay, so man ninyo na pag-solve. First, you need to what? Use the dagang klase. Nga to isa ka estudyante nag-asa ko. Sir, I have a new formula for approximate time. Then gitry po niya. Tama po. Okay? So, iyan na itong strategy. So, dire, based sa libro, so first, you need to put a March
So, March. Sir, nganong nag-March man ka? Kay March man siya taman. March 3, 2022. Okay? Sa sunod sa March, April. Sir, nganong nag-April man ka, sir? Kay padulong man ta March to September. Okay? March, April, May, June, July, August, and September. So, mo na siya guys ang mga hindi na ako maglinya. So, mo na siya ang mga months. March, April, May, June, July, August, September. So, kwaon daw nato ang actual times. Sometimes I put it actual time and the approximate APP time. Pangitaan daw nato pila na siya ka days. Sige, let's start with the approximate time. Dali na jud kay ang pagkuha sa approximate time. Dali. Di ba, may say approximate time tanan months na ay 30. So butang tag 30 dira tanan, 30 sa March, 30 sa April, 30 sa May, 30 sa June, 30 sa July, 30 sa August, 30 sa September. Okay. Kay again sa approximate time tanan months kay 30. Sir, unsa ang pangutana man, find the actual time and approximate time. Pila jud ka kuan ka days, no? Days man ginapangitaan ni. So, di ba gibuhat ang note is sa March 3. Ang loan date is March 3, 2022. So, we need to minus 3 lang na siya, guys. Kay March 3 man, minus 3 lang na. So, therefore, pila man? 30 minus 3, which is 27. No? 27. And then, after that, September 10. So, sa September 10 man daay na siya. So, ang imong ibutang diri sa September na date, dili 30. Ang imong ibutang lang dira kay 10 lang. Okay, so nga na nagbutang magkag 30. Kaya gi-explain naman ako ang 30, 30, 30. Okay? Again, sa pinakatumoy, ang imong ibutang dira is katong maturity date. Kano sa siya magbayad? September 10. So, hana lang na siya, guys. And then, after that, i-plus din mo na sila tanan. Kaning 27, kaning 30, 30, 30, 30, 30, ug 10. So, makuha na nimo ang approximate time. So, let's compute using the calculator. Okay. So, 27 plus 30. Pila ka 30? 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Then plus 10. Therefore, the answer is 187 ang approximate time. Okay? 187 ang approximate time. Nasabtan. Sa ang pagkuha. Sometimes, para mas madali is, 5 man na ka 30, no? Pila ka 30, be? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 times 30, 1, 5 times 30 is 150. Plus 27, plus 10, 187. So, ano na siya, no? Sir, saan nakuha na nato ang approximate time? How to find the actual time? Sige, diri sa actual time, mo gamit yung kagkamot-kamot. Katong gingon gud nako na bukog-bukog. Bukog bangag, bukog bangag, bukog bangag. Okay, so mag-start ta sa March. Sige, unsa man ang March? Ang March kay asang March, tara, nga asa bukog. So therefore, 31 March. Dara 31. So, pag iyap mo sa inyong bukog-bukog, dali dayon, March 31. April. Balik ta ha sa bukog.
Imagine, nagsundok mo sa kuha karon, January, February, March. So sa March kay bukog na, pagka April bangag na. So bangag April 30. O pagka bangag ana April, May bukog na pod. May 31. Pagka May, June bangag na pod, June. Ang bangag ng ilalom ba? June 30. Pagka June, July, July bukog 31. Oh. And then pagka August, bukog. So 31. Pagka bukog, bangag. So September 30. Oh. 31, 30, 31, 30. O, tanaw na to dito sa March. 31, 30, 31, 30. O, 31, 31. So, tama ra ato ang gibuhat. Okay? Sir, nag-30 naman po lagi ka sa September. So, therefore, i-10 lang na siya dira. Anong 10 man, sir? Okay? September 10 man. Okay? Sir, mo na ba ni tanan? Dili pa. Diba, dire, kay nag-minus 3 ta? Ganun nag-minus 3 ganita kay March 3 man. Kaning 3. So, mag-minus 3 po ta dire. So, 31 minus 3 is 28. So, i-plus na nimo tanan. So, using the calculator, 28. Tama ba? So, 28 plus 30. So, pwede po shortcut na lang. So, dili dito maka-shortcut kay na 30, 31. Depende sa tao, no? Na manggoy kanang estudyante na maglisod jud og kanang kuan jud, di ba? Di man ta pareha. So, kani siya sa mga estudyante na maglisod jud. Okay? Nahinay lang ko. 28 plus 30 plus 31 plus 30 plus 31 plus 31 plus 10. Total of, na 3,000 naman eh. Mura nga ako napindot something. Balik ta. So, 31 minus 3, which is 28. No? So, 28 plus 30. Kani April 30. 30 plus 30. Sa sunod sa April, May 31. So, plus 31. Sa sunod sa 31, June 30. Plus 30. Plus July 31. Plus August 31. Plus 10. So, therefore, 191. Therefore, the actual time is 191. So, 191. So, muna na siya guys. Find the actual time and the approximate time. The answer is the 187 is the approximate time and 191 is the actual time. Nasabtan, unsang paggamit. First, you need to identify ang loan date or sometimes we put it note and the maturity date or no. So, i-match nimo dito sa table kung asa ba jud sila, no? Pagkahuman ana, and then mogamit ta kag March, April, May, June, July, August, September. So, September lang man taman, so 10 lang imong ibutang diri sa pinakatumoy. Kay September lang man. Okay, nasabtan? Goods. Sige. Diri na pud ta. Find the actual time and the approximate time from November 18 to May 9, 2024. Uy, sir, 2024. Don't forget the leap year. Kaya ang 2024, divisible ba na siya by 4? So, therefore, ang 2024 is the leap year. Okay. Now, the first step is you need to identify the note date and the maturity date. Asa diri ang note date ug maturity date? Of course, sir, the November 18 is the note date. Kay 2023 man siya nangutang. Lain po nangutang siya sa 2024. Okay, November
So, November 18. And until May 2024, murag taas-taas, June siya, no? So, ininani na lang nako siya ang pagsulat. Diskarte lang style na to, ani. So, November, ana siya, November, December, 2023, 2024. So, sa sunod sa December, January, di ba? Kay January 2024 naman. And then, February, March, April, then May. Sir, May na, lampas na. Okay, tama-tama lang. Sa sunod buhato na is, after na-identify na nimo, ibutang dayon ang unsa. I-identify dayon nimo kung unsa siya. 'Di ba? So, tungaon nato na siya. So, kani ang actual time, diri ang approximate time. Okay. Sa actual time is November. O, tanawon, bukog na punta. So, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November ang bangag. So, therefore, November, actual time is 30 kay bangag. November, December. O, sa December kay bukog. So, 31. Okay, balik tag January na pod. So, January, bukog. So, therefore, unsa man siya? 30 or 31 kung bukog. Kung bukog, 31. February. Uy, sir, ang February, sir, naay bangag. So, pila gani ang bangag sa February? Back to table. February is 28. Bangag. So, therefore, ang atong ibutang diri kay 28. Sir, ang February, sir, 2024 man. Leap year man na. O sa gibutang dito. Diba, mag plus 1 ka kay leap year? Okay, very good. So, plus 1, total of 29. So, very good. So, January, bukog, bangag, bukog. So, bukog si March, 31. April, bangag. May, bukog. Oh. So, mo na siya, guys. So, mo ni ang mga number of days sa actual time. Okay, nasabtan? Nasabtan. Sa approximate time, sir, dali ra jud kaayo. Magbutang lang jud ka og 30 dira. 30, 30, and then 30, 30, 30, and 30. Okay? So, mao na siya. So, find the actual time of November 18 to May 9. The exact and the ordinary interest. So, mo na siya, no? Sunod buhato nimo ana kay magkuan na ka ana, kanang sir, okay pangutana, sir. 'Di ba kay ang sa actual time manggod is 28 manggod to siya, sir, no? Kay bangag man. And then nag plus 1 ta kay leap year 2024. Mag plus 1 pa ba ta sa approximate time, sir? Kay 30 man na siya. So plus 1 ta kay leap year naman. Guys, daily na mo mag plus 1. Ayaw na pag plus 1. Okay? Ayaw na pag plus 1. Kay mo'y giingon nila, ang approximate time always jud na siya 30. 30. Okay?
30. Ayaw na pag plus 1. 30 tanan imong sulat. Ayaw pag duwa-duwa. Na? Sabtan. Okay, sir, nasabtan. Very good. Okay, let's change the May. Sir, anong i-change pa na to ang May? Diba ang May kay naghuman sa 9, so magbutang kag 9 dira. Okay, nasabtan. Sir, November 18, nag-start sa 18. So therefore, i-reason nato ng 30, pero kabalutan na 30 dyan na sila ha, 30 man to no. So 30 minus 18. So diri po 30 minus 18. So pila man? Ha. Sige daw. Which is 12. So i-plus na nimo tanan para makuha nimo. Let's start using the calculator. Oy, nawala man akong calculator dire. So late lang ha. Calculator. Dara. Sige. Calculator. Palaban dyan mo calculator, guys. So, for sa board exam, mga math major, na, dira dyan ta mag-GG. That's why, gusto dyan ang board exam. Okay, no? So, start with the actual time. So, 12 plus 31 plus January 31 plus 29 February plus March 31 plus April 30 plus May 9. Total of 173. So 173 ang actual time. How about the approximate time? The approximate time. So let's compute. So 12 plus 30 plus 30 plus 30 plus March 30 plus April 30 plus May 9. Total of 171. So 171. So, munang answer guys. Okay? Diri sa kuan god kaning actual time, pwede man kamo gamit og katong table kay katong December 31 man is 365 days man ang December 31 no. Minusan lang nimo na og November 18 which is 322 days. So total of 43 days. No, then katong May 9 ang katapusan May which is 130 days ang ika-May 9 i-plus ra na nimo total of 173 days. So muna ang actual time. You can use the table or you can use this kind of formula, this kind of solution. So disadvantage lang kung mogamit ka og katong table good na dung daghan kaayo. Pas ani ba? Kani kung mogamit ka ani para sa actual time, masolve man nimo siya. Katong 365 minusan nimo og katong pila to ka date, minusan nimo og 322 days. Kay November 18 man siya. Makuha na nimo. Pero di ba nimo memorize? Di ba? Mogamit lang ka ani, masayon pa. Okay no? Gamito nimo ni siya na style og katong isa style po sa isa katong strategy niya. Gikuan niya pila ka months i-times niya 30 days then i-plus niya tong first og ang last which is 12 og 9 ana. Okay, so there are different kinds of strategies to solve. There are different kinds how to kill a cat. No mo na ang math. Okay, so that's it. Okay, sometimes sa mga bangko no ang ginagamit jud sa bangko is kaning approximate time na ordinary interest.
Mo na ilang ginagamit para dako sila og makuha muna sa bank. Okay? Well, let's go to another topic, which is the exact and ordinary interest. But for that, let's break. Okay, balik lang ta.